Bonjour, salam alaikum. Aujourd'hui, je vais vous faire une nouvelle leçon de français. Cette leçon est au programme de la 6e année primaire, mais valable aussi pour les plus petits et surtout les plus grands. Donc اليوم غادي ندير لكم درس جديد ديال الفرنسية. هذا الدرس كاين في البرنامج ديال 6e année primaire ولكن كيصلح حتى لي صغار واللي كبار. C'est une leçon de صفحة الإبداع طريقك نحو النجاح que je vais vous expliquer en arabe déjà pour ceux qui ont de gros problèmes de compréhension du français et je sais qu'il y en a beaucoup malheureusement. Donc هذا الدرس هذا ديال ماشي ديالي انا ديال صفحات الابداع طريقك نحو النجاح اللي غادي نفسر لكم بالعربيه الدارجه بالنسبه اللي عنده مشاكل كبار ديال الفهم ديال اللغه الفرنسيه وكنعرف بين كاينين منهم العادات مع الاسف. Avant de commencer, il faut toujours vous préparer dans votre tête, c'est-à-dire vous dire que c'est très facile, que vous allez tout comprendre et que vous allez réussir à faire les exercices d'application sans l'aide de personne. قبل ما تبداو خاصكم دائما توجدوا راسكم في الدماغ ديالكم مع عقلكم، يعني تقولوا فراسكم بين هادشي ساهل بزاف، بين غتفهموا كل شيء وبين غادي تقدروا ديروا التمارين ديال التطبيق بلا مساعدة ديال حتى واحد. Ceci est très important. هادشي مهم بزاف. Buvez un grand verre d'eau pour nourrir votre cerveau d'oxygène et dites-vous en souriant que c'est très facile. Donc شربوا كاس كبير ديال الماء باش تغديو الدماغ ديالكم بالاكسجين وقولوا فراسكم بين هادشي ساهل بزاف. Je vous dis ça car très souvent on ne comprend pas parce que dès le départ on pense que c'est difficile, qu'on n'arrivera pas à comprendre et donc le cerveau bloque. Donc كنقول لكم هادشي علاش حيت غالبا ما كنفهموش حيت من الاول في البدايه كنفكروا بين هادشي واعر بين ما غاديش نفهمو ومن بعد شنو كيطرا لو سيرفو الدماغ كيحبس كيتبلوكا. Vous allez voir, ce n'est pas du tout difficile. غادي تشوفوا هادشي ماشي واعر. Les noms propres et les noms communs. الأسماء الشخصيين والأسماء المشتركين. Les noms propres désignent une personne, une ville, un animal. Mais en particulier الأسماء الشخصيين كيدلوا على إنسان، مدينة، حيوان، ولكن في الخاص. Il commence toujours par une majuscule كيبداو دائما بحرف كبير une majuscule. Par exemple, مثال un pays comme la Tunisie. مثال بحال بلاد تونس. La Tunisie, Tunisie commence par un T majuscule. Tunisie commence par un T majuscule, حرف كبير. إنسان, une personne, Fatma. Fatma est un nom propre, donc il commence par un F majuscule. Fatma اسم شخصي يبدأ ب F majuscule. Un animal, شي حيوان,
شي واحد عنده شي حيوان وكيعطيه سمية. quelqu'un a un animal, il lui donne un nom, comme par exemple fox. بحال كمثال fox. Fox porte un F majuscule parce que c'est un nom propre. Fox كيتكتب ب F كبيرة بحيث اسم شخصي. Medina, une ville comme Bargo. Medina بحال Bargo. Bargo est une ville de la Tunisie. Bargo, Medina كاينة في تونس. Donc Bargo prend une majuscule parce que c'est un nom propre. Bargo يتكتب ب كبيرة بحيث اسم شخصي. حنا بمثال ملي كنكتبو سميتنا وكنيتنا كنكتبوهم en français avec une majuscule بحيث اسم شخصي. Donc nous tous quand nous écrivons nos noms, nous écrivons nos noms avec une majuscule parce que ce sont des noms propres. Donc اسم كاع الاسماء ديال المدن وديال البلدان كيبداو بune majuscule بحيث اسماء شخصيه. Donc tous les noms de pays et de villes commencent par une majuscule parce que ce sont des noms propres. Les noms d'animaux, par exemple, quand on a un chien, on lui donne un nom. C'est un nom propre, par exemple, Bobby. Quand j'appelle mon chien Bobby, je vais mettre une majuscule au B. Donc ملي كنكون عندي par exemple بمثال عندي حيوان عندي كلب كنسميه بوبي غادي يبدا ب كبيره ب majuscule. Je peux avoir je sais pas un chat, je peux l'appeler Minou va s'écrire avec un M majuscule. Donc مثال عندي عندي قط نسميه مينو غيتكتب ب M كبيره. دونك الاسماء الشخصيه كيتكتبوا دائما une majuscule. ملي كنشوفوهم في القراءه كنعرفوا لي نون بروبر بحيث كيكونوا دائما مكتوبين كيبداو دائما une majuscule. Donc pour reconnaître les noms propres dans un texte, et ces noms commencent toujours par une majuscule, donc ce sont des noms propres. Voilà. Les noms communs désigne une chose, une personne, mais en général. الأسماء المشتركين كيدلوا على شيء، على إنسان، ولكن بصفة عامة. Ils sont accompagnés par un déterminant. كيكونوا دائما مرافقينهم المحددات. Comme par exemple, c'est un déterminant comme par exemple un, une, des, le, la, les, ce, c'est, mon, ton, son, c'est, nos, vos, leur, cette. Donc, ces petits mots sont des déterminants. Donc, هاد الكلمات صغيورين هما محددات كيكونوا قبل من الأسماء. On trouve ces déterminants devant les noms. Par exemple, la voiture, une fille, ses jouets, nos parents, leurs cheveux. Par exemple, كأنتلا مثال le livre, الكتاب, la femme, المرأة, l'animal, الحيوان. Voilà, donc هادو أسماء سميتو مشتركين. دونك ما كتكونش فيهم لا ماجيسكول، ما كنكتبوهمش بالحرف كبير. Ces mots sont des mots communs, sont des noms communs. On va pas les écrire avec une majuscule parce que ce sont des mots communs. Donc ils ne prennent pas de majuscule. Voilà. Donc pour comprendre, les noms propres portent une majuscule et les noms communs ne portent pas de majuscule. باش نفهمو باش نختصرو الاسماء الشخصيه كياخدو ماجيسكول حرف كبير،
والاسماء المشتركه ما كيكونش فيهم الحرف كبير. فوالا سي تري سهل. هاد الدرس نعاود نكرر نقول لكم بان هاد الدرس ماشي الدرس ديالي، الدرس ديال نحو صفحة الإبداع طريقك نحو النجاح. دونك جو ني في كيكسبليكي سيت لوسون ان دارجة. دونك هذا ماشي درس ديالي، غير ترجمته بالدارجة باش الدراري يفهموا احسن. ان شاء الله من هنا لقدام غادي ندير الدروس ديالي وغادي يكونوا دروس مختلفين ان شاء الله بحول الله. مع السلامه. وكنطلب منكم باش تكتبوا هذا الشيء بالفرنسيه والعربيه وتراجعوه باش يبقى لكم في راسكم وما تنساوش. شكرا والى اللقاء. بون كوراج.